A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is most gracious and most merciful. Today, I will discuss about the rise of online working, opportunities for people in companies. This topic covers following questions. The first one is, what is online working? Second one, vision of success chooses star company. Third, why people choose online work. Fourth, why people want to do it. And the last one, why companies are shifting business online. Let's discuss one by one. What is online working? If we talk about the definitions, mean doing your job using the internet instead of being in a physical office. Mean कि आप अपनी जॉब जो है वो इंटरनेट को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं. आपको फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है. आप जहाँ पर ईजी हो आप वहाँ पर अपना जो है मोबाइल लैपटॉप कुछ भी खोल लें. जस्ट उसका अपना इंटरनेट होना चाहिए और अपनी जॉब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली. आजकल के टाइम में जो है ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डिफरेंट डिजिटल टूल्स आ चुके हैं. इसके बेस पर हम अपना ऑनलाइन वर्क ईजिली रन कर सकते हैं. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है एंड मैनी मोर ऐप्स, जिसको आप यूज़ करते हैं. अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आप कस्टमर ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन वर्किंग, द फर्स्ट वन इज़ रिमोट जॉब. ये बेसिकली फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्क होता है कंपनीज़ के लिए, कि जो कंपनीज़ हैं वो आपको हायर करती हैं और आप ऑनलाइन वर्क परफॉर्म करते हैं. इनकी सैलरीज भी फिक्स होती हैं. आप घर बैठ कर अपना जो है कंपनी के लिए टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ फ्रीलांसिंग. ये प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं, राइटिंग करते हैं, कोडिंग वगैरह का काम होता है. आप किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट चाहो ले सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. आप किसी सिर्फ एक कंपनी को नहीं कर सकते, आप डिफरेंट कंपनीज के लिए वर्क कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ ऑनलाइन बिजनेस. लाइक अगर हम एग्जाम्पल है एस की, तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस है जो कि सेल करता है प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कि डिलीवर करना कस्टमर तक. इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है. द लास्ट वन इज़ गिग वर्क. ये बेसिकली स्मॉल और शॉर्ट टास्क होता है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, लाइक फ्रीलांसिंग करना या फाइवर पे वर्क करना. द नेक्स्ट वन इज़ विजन ऑफ सक्सेस फीज स्टार्ट कंपनी. जो सक्सेस या स्टार्ट कंपनी का विजन है वो ये है कि डायरेक्ट सेल करना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर. इनका सिर्फ फोकस मनी के ऊपर नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करती है. डिफरेंट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि आप हमारे साथ वर्क करें ताकि अपने जो इंडिविजुअल्स के जो पर्सनल और फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करती है. हमारे पास ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं जिसकी बेस पे आप बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वाई दे वांट टू डू ऑनलाइन. देखिए ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहते हैं. द फर्स्ट वन इज सेव मनी एंड टाइम. जब एक पर्सन है अब वो जाते हैं ऑफिस, ऑब्वियसली उसको ट्रांसपोर्ट का इशू आएगा, फ्यूल का भी आता है और ऑफिस के डिफरेंट एक्सपेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं. इनको ओवरकम करने के लिए वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं. दूसरा, जब एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है वो बैंक में जॉब कर रहा है, वो 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आता है, तो ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा है, वो जस्ट वर्क में ही बिजी है. तो लोग ऑनलाइन वर्क सिर्फ आ रहे हैं कि वो अपनी वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकें. वो अपने घर में जब बैठ के काम करेंगे तो अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे. ऑब्वियसली वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. थर्ड वन इज़ हमारे पास क्या हम स्किल्स ग्रोथ कर सकते हैं. हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इससे हमारी जो है कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आता है. नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि बहुत से पीपल जो हैं वो शिफ्ट करें क्योंकि वर्क कंटिन्यू इवन इन टफ सिचुएशंस. लाइक अगर हम बात करें पेंडेमिक वगैरह आता है, लाइक कोविड आया था 2019 में, तो उसमें क्या था कि बहुत से बिजनेस है वो शट डाउन हो चुके थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था. तो कंपनीज जब मूव करने लग गई थी ऑनलाइन वर्किंग की तरफ से. तो इसका ये एडवांटेज है कि अगर कोई भी पेंडेमिक आता है, कोई भी ऐसे केस आते हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन होते हैं, तो उस बिज़नेस को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो घर बैठ कर उसको परफॉर्म करें. उनको फिजिकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, फिजिकल ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो घर बैठ कर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो ये एक इनके पास एडवांटेज होता है. नेक्स्ट वन इज़ वाई कंपनी कन्वर्ट बिजनेस इनटू ऑनलाइन. कंपनीज क्यों कन्वर्ट करना चाह रही हैं बिजनेस ऑनलाइन? इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं. हमने एक प्रोडक्ट है वो जनरेट कर रही है लो प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट रेडी कर रही है, लेकिन जब वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चेन से गुजरता है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं जब वो कंज्यूमर तक पहुँचता है. तो इस चीज़ को
کم کرنے کے لیے کمپنیز وہ ڈائریکٹ سیل کر رہے ہیں کنزیومر کو تاکہ ان کے جب پہنچے تو ان کی پرائز ہائی نہ ہو, ان کی اسی پرائز پر ہی سیل ہو. اب ہم سیکنڈ بات کریں گے کانٹرفیٹ کاپیز آف پروڈکٹس کی. جب ایسے ایسے کمپنی ہے وہ آن لائن جو ہے وہ پروڈکٹ سیل کر رہی ہے, وہ کسٹمرس کو ایکسیس دے رہی ہے, تو کسٹمرس کو پتہ ہے کہ ایک آفیشیل ویب سائٹ اس میں پروڈکٹ ایسے ہی ملیں گے, کہیں اور سے نہیں ملیں گے. لیکن جب وہ مارکیٹ میں پروڈکٹس جانا اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کی ماسٹرز کاپیز بننا اسٹارٹ ہوتی ہیں. جب ماسٹرز کاپیز بننا اسٹارٹ ہوتی ہیں تو آبویسلی ان کے کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو کسٹمر کو کیا پتہ کہ ماسٹر کاپی ہے, اوریجنل پروڈکٹ ہی نہیں ہے, وہ تو کمپنی کو بلیم کریں گے نا کہ ان کا پروڈکٹ ہی اچھا نہیں ہے. ان کو تو پتہ ریزن ہی نہیں پتہ کہ پیچھے ہو کیا رہا. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ آن لائن بزنس اپنا سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کسٹمرس کو ہی پہنچائیں گے اپنا پروڈکٹ, وہ مارکیٹ میں نہیں لے کر آئیں گے. جب مارکیٹ تک جاتا ہے نیگیٹو افیکٹ ہوں گے تو برانڈ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی, لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے اس کمپنی کے اوپر. کیونکہ اب ماسٹر کاپیز ہیں, اگر فیس واش ایسی اس کو 1000 کا اور ماسٹرز کاپیز وہ بنا کے 500 کا سیل کر رہے ہیں, تو اس کا یہ ہے نا کہ لوگ 500 کے ایکٹ تو ہوں گے, لیکن کیا ہوگا کہ وہ ان کے اسکن کو افیکٹ کرے گا. ان کو یہ لگے گا کہ ایسی اس کے جو کمپنی ہے تو وہ فیک مطلب میٹیریل سے بناتی ہیں پروڈکٹ کے افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس طرح کمپنی جب موو کرتی ہے بزنس آن لائن کی طرف تو فیک چیز کا تو استعمال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بھی ریزن ہے اس میں کاسٹ سیونگ ہے. آپ کو آفس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ کو الیکٹریسٹی کے بل پے کرنے کی ضرورت نہیں, اسٹاف کی ایکسپینسز نہیں ہوتی ہے. آپ ورلڈ وائڈ کسی بھی بندے کے ساتھ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی ہائر پرسن کو ہائر کر سکتے ہیں دوسری کنٹری سے. اگر ہم پاکستان میں اپنی کمپنی اور امریکہ سے پرسن امپلائی ہائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ایزی ایکسیس کر سکتے. کیونکہ آپ آپ کے پاس آن لائن پلیٹ فارم ہے, دوسرے ڈفرنٹ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہائر کر سکتے ہیں. آپ کا بزنس جو ہے نا وہ اسٹیبل ہوتا ہے. کسی بھی کرائسس میں کووڈ آیا تھا بہت سے بزنس وہ گرو کرنے لگ گئے تھے, موو کرنے لگ گئے تھے آن لائن پلیٹ فارم کی طرف سے. تو وہ گھر بیٹھ کے اپنا پرفارم کر رہے تھے ٹاسک, ان کو بزنس کو لاس ہی نہیں. اللہ اس کو کنکلوڈ کریں تو آن لائن بزنس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر جو ہے موو ورک کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈسیبل پرسن ہو تو بھی آپ گھر بیٹھ کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اب گلوبلی ایکسیس ہے, کاسٹ سیونگ ہے. اور اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, کوئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ گھر بیٹھ کے ایزی ورک کر سکتے ہو. ویل تھینک یو فار لسننگ می.